सिक्किम स्टेट लॉटरी संवाद। फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ आप लोग के सामने है। सेकंड प्राइज विनिंग नंबर आप लोग के सामने है। थर्ड प्राइज विनिंग नंबर आप लोग के सामने है। फोर्थ प्राइज विनिंग नंबर आप लोग के सामने है। सिक्किम स्टेट लॉटरी संवाद দেখার জন্য আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন ডিয়ার লটারি। 5 प्राइज विनिंग नंबर आप लोग के सामने है। सिक्किम स्टेट लॉटरी সংবাদ দেখার জন্য আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন ডিয়ার লটারি। এখানে টিকিট কোনো বিক্রিতা করা হয় না, এখানে রেজাল্ট দেখানো হয় ভিডিওর মাধ্যমে। আপনারা অবশ্যই ভালো করে টিকিটগুলোকে মিলিয়ে নেবেন, কেননা টিকিট ছেড়ে দিলে আপনাদের টিকিটের পুরস্কার তো পাবেন না।